बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, कवानीन जो हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, इंसानियत की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे कवानीन का यहाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत बेजा और बहुत बेदरेग और बड़ा ज़ालिमाना इस्तेमाल हो रहा है। एक बेहतर नीयत के साथ बनाया गया कानून ब्लास्फेमी लॉ, जो बहुत अच्छी नीयत के साथ बनाया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई ज़रा सी भी बदतमीज़ी करे तो उसको सज़ा देने के लिए ये कानून बनाया गया। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान जो है इश्क करता है। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से भी बहुत ऊपर के दर्जे का हमारा ईमान है कि हम उनसे इश्क करते हैं, अहले बैत। और ये जो है ब्लास्फेमी लॉ को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया और बाद में जब तहकीकात हुई तो ये पता चला कि वो मज़लूम लोगों को मारने का सबब बना। इसमें कुछ ऐसे अवामिल कार फरमा होते हैं जो अपने मुखालिफ को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। इसमें आम शहरी भी इस्तेमाल होते हैं। किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत कर दें कि इसने तौहीन रसालत की है या तौहीन अहले बैत की है, कानून हरकत में आने से पहले ही अवाम हरकत में आ जाती है और उस शख्स को सज़ा दे दी जाती है। कानून अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है, इसका जो प्रोसीजर है, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जज्बाती अवाम जो हैं उस शख्स को जिसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको उसके अंजाम तक पहुँचा देते हैं, जो कि अक्सर तहकीकात के बाद पता चलता है कि ये गलत हुआ। तहकीक से पता लगता है कि ये एक ज़ाती दुश्मनी का साख़ाना था, जैसे कि मिशाल ख़ान के साथ ऐसा हुआ। वली ख़ान मर्दान जो यूनिवर्सिटी है, उसका बाद में पता चला कि लोगों ने, एक मॉब ने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक इंटरनल मामला था यूनिवर्सिटी का और उसको मारवाया गया था। प्रियंथा जो है श्रीलंकन शहरी जो सियालकोट का वाक़या हुआ चंद रोज़ पहले, उसके साथ भी अभी इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि शायद उसको भी किसी दुश्मनी की वजह से ऐसा उसके साथ उसका ये अंजाम किया गया। मैं ये सारी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग जो है अच्छे मुल्क की खिदमत करने वाले लोग भी हैं जो इसमें आ जाते हैं इस किस्म के कानून की जद में। जैसे मैं इस पे बहुत सारा इस पे प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं। आज मैंने ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि एक बहुत ही मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर तनवीर आवान है, जिसको इस किस्म के एक केस का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमेटी के सामने नेशनल प्रेस क्लब के कागजात पेश कर दिए गए हैं। एक पैनल वो है जो नामरूम के कोटे से बाहर है और एक वो है जो नामरूम में है। नामरूम के कागजात ये चेयरमैन साहब को जमा करवाया गया। उन्होंने कहा गया कि हमारी जो पॉलिटिक्स का है या जो हमारा इलेक्शन में स्टैंड है वो इस नामरूम सहाफ़ियों की बहाली के लिए है, तो लिहाजा हम उनको अपने पैनल का बाकायदा हिस्सा बना रहे हैं और 8 लोग इस कोटे से हमने लिए हैं जो नामरूम के और कोर्ट केस में है। चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम इसको अपनी इलेक्शन कमेटी में डिस्कस कर लेते हैं और इसको कंसिडर करते हैं, फिर इसके लिए आपको कल बुला लेंगे और आपका प्रॉपर मौक़िफ़ ले लेंगे। जो हमारा फैसला होगा आपको बताएंगे, जो फिर आपकी इसके बारे में आर्गू होंगे वो बताएंगे। तो लिहाजा हमारे जो साथी जिनके केस कोर्ट में हैं और उनको अभी तक इलेक्शन जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उनको मुबारक हो। उनके नाम कम अज़ कम बसीयत कैंडिडेट के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब ने एक्सेप्ट किए हैं और हम चेयरमैन साहब का, इलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन है आसमराना साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो मुकम्मल तौर पर साबित हुआ कि एक पुलिस की तरफ से एक ज़्यादती हुई है, उसके साथ तनवीर आवान एक ऐसा मारूफ सहाफ़ी इस्लामाबाद बेस्ड है, उसके मैगज़ीन अखबारात निकाल रहा है, 30 साल के उसका तजुर्बा है सहाफ़त का और वो बेनकाब करता है पुलिस स्टोरी, क्राइम स्टोरी। वो ख़ास तौर पर उसने 2 जुलाई को नाजरीन एक स्टोरी ब्रेक की थी अपने अखबारात में, जिसमें उसने बताया था कि अटक में एक पुलिस मुकाबला हुआ। हमारी स्टेटमेंट यही है कि जो कल मैंने प्रेस रिलीज़ दी थी, मेरी स्टेटमेंट वही है कि उन्होंने फायरिंग की है पुलिस पे, बुरहान इंटरचेंज पे। वहाँ से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, भागे हैं चर्च इंटरचेंज के करीब इन्होंने किया है, फिर मुकाबला किया है पुलिस का और वहाँ पे इनको एक्सचेंज ऑफ फायर में
یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا موقف ہے. اور وہ جاری تھا. تنویر آوان نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی, جس کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک جعلی مقابلہ تھا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب آپ پولیس کو بے نقاب کرتے ہیں, بہت سارے آپ کو واقعات پتہ ہیں کہ جعلی مقابلے ہوتے ہیں پولیس کی کارروائیوں سے. ناظرین, کون واقف نہیں ہے؟ چالان جو ہے وہ ویک بنائیں, کس کو آزاد کروا دیں عدالتوں میں, کس کے چھاپے مارنے ہیں, کس کو پکڑنا ہے, کس کو پہلے اطلاع کرنی ہے اور اس کو بھگا دینا ہے. ہم سب جانتے ہیں پولیس کی کارروائیوں سے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے شرفا جو بعد میں ناظرین بدماش بنے ہیں ہمارے معاشرے میں, ڈاکو بنے ہیں پولیس کی صرف ان ناانصافیوں کی وجہ سے. میں آپ کو یہ تنویر آوان کے حوالے سے بتاؤں, اس نے جب یہ سٹوری بریک کی تو اس کے بعد ظاہر ہے اٹک کی پولیس اس کے خلاف ہو گئی. یہ متواتر تنویر آوان اس کی خبریں لگاتا رہا اور بے نقاب کرتا رہا وہاں کی وارداتوں کو. اور اس کے بعد وہ جو مرکزی کردار تھے وہ پولیس آفیسرز میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا, انہوں نے ایک اپنا جو ایک ٹاؤٹ مشہور ہے وہاں پہ, ارشد جعفری نام ہے اس کا, کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے, ان کے لیے کام بھی کرتا ہے. اٹک پولیس نے تنویر آوان کے خلاف ایک پھر مہم شروع کر دی اور اس نے اپنے جو ٹاؤٹ ہیں ارشد جعفری کے ذریعے, ارشد جعفری کے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے, ڈی پی او آفس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے اسسٹنٹ PRO وسیم صادق, ایک اور شخص ارشد جعفری کے ساتھ حفیظ الرحمان اس پوری سازش کا حصہ بنے, جنہوں نے تنویر آوان کے خلاف اپنے سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی. اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف. لیکن اس سے جب تنویر آوان ان کے قابو میں نہ آیا, وہ ان کی پولیس والوں کو بے نقاب کرتا رہا, ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو, ان کے جھوٹے پولیس مقابلوں کو, تو ناظرین اس کے بعد پھر وہ لمحہ آتا ہے جو نہایت ہی کسی انسان کی زندگی کے لیے خطرناک ترین لمحہ ہوتا ہے, جب اس پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے یا توہین اہل بیت کی ہے. اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں, آپ نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ فلاں شخص نے توہین اہل بیت کی ہے یا توہین رسالت کی ہے, تو پھر لوگوں نے خود آ کے اپنا انتقام لینا ہے اس شخص کے ساتھ جو اس قانون کا ایک تکلیف دہ حصہ ہے. قانون, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا اپنے انٹرو میں, کہ قانون اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور آج کے رسول ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی منہ سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ نکالے جو ہمارے کان نہیں سن سکتے. لیکن وہی ہوا کہ جس کو ہم نے کہا کہ اس کو ایک مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے, تو ارشد جعفری نے پھر ایک مظاہرہ کرایا تنویر آوان کے خلاف. اس نے کہا اس نے اہل بیت کی توہین کی ہے. اب یہ سنیے کہ کیا اہل بیت کی توہین ہوئی ہے. تنویر آوان نے ایک سیاسی و سماجی شخصیت طاہر آوان کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا. اس میں تنویر آوان نے بتایا کہ طاہر آوان اس علاقے کی ایک خوددار جرأت مندانہ شخصیت ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا رہتا ہے. اس کے خلاف, اس کے بچوں کے خلاف وہاں کے سیاسی مخالفین نے اور پولیس نے 13 جھوٹی FIR کرا رکھی ہیں. اس کی دلیری اس کے خون میں شامل ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے, ان کی نسل میں سے ہے آوان جو ہیں, اس لیے وہ یہ اتنا دلیر شخص ہے. طاہر آوان کی تعریف کی گئی اس میں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام کے حوالے سے ان کا مقام اور مرتبہ اس نے پیش کیا اپنے آرٹیکل میں. اس میں کہاں پہ توہین اہل بیت ہوئی ناظرین, یہ فیصلہ آپ خود کریں. لیکن یہ اس کے بعد یہ واقعہ یہ ہوا کہ پولیس نے FIR درج کر لی. 2:30 بجے 29 ستمبر کو احتجاج کرایا, کچھ موب اکٹھا کیا, ان کو اشتہار دلایا, اور 15 منٹ بعد پولیس نے FIR درج کر لی. اور 30 ستمبر کو اسلام آباد آ کے 16 گھنٹے کے بعد اٹک پولیس نے تنویر آوان کو گرفتار کر لیا اور 1 اکتوبر کو عدالت میں پیش کر دیا. اور اس میں جو کردار ہیں جن کے خلاف تنویر آوان لکھتا رہا, بار بار رپورٹنگ کرتا رہا, جو اس کے خلاف ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں DPO اٹک ہے رانا شعیب محمود, SP انویسٹیگیشن ہے عمارہ شیرازی, ASP جواد اسحاق, اور PRO طاہر ملک ہیں جنہوں نے یہ سازش تیار کی تھی. جی ناظرین, میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ تنویر آوان کے کیس میں جو DPO اٹک ہے اس نے 2 DIGs کو بھی انوالو کر رکھا ہے, اور ان کو تنویر آوان کے کیس کے حوالے سے گمراہ کر رکھا ہے. ان 2 DIGs کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو وہ غلط رپورٹنگ کر کے اس نے جو ہے انصاف تک تنویر آوان کی رسائی نہیں ہونے دی. وہ جو 2 DIG بھی اس میں جن کا نام لیا جا رہا ہے اس کیس میں, وہ ایک DIG IAB یوسف ملک ہے, اور دوسرے DIG عمران احمد جو اس وقت
रावलपिंडी के आरपीओ भी थे। अब आप देखते हैं कि जैसे ही 1 अक्टूबर को तनवीर आवान को पुलिस की गाड़ी से उतारा जाता है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, तो पुलिस ने प्लांटेड शख्स को इशारा किया है कि इसको तनवीर आवान पे हमला करे। ये आप ये देखिए कि अदालत के कमरे से 10-12 फीट के फासले पर ये वारदात कराई है पुलिस ने। तनवीर आवान को मैं अपने अगले प्रोग्राम में लेकर आऊँगा, उससे उसकी पूरी कहानी सुनेंगे और क्या जुल्म और सितम हो रहा है, पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है, इस कानून का कैसे बेजा और मुजरमाना इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, अब पुलिस की बदमाशी और बेहिसी और मुजरमाना हरकतों से आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक़्त तनवीर आवान पर कातलाना हमला गिराया गया, वहाँ पे उस पर ये तासुर दिया गया कि तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी मौब आकर जो है तशद्दुद करके हलाक कर सकता है और अपने जो है सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों से अब पीछे हट जाओ। इस वाक़े की वजह से अदालत में तनवीर आवान का कोई वकील इस खौफ से पेश नहीं हो सका और तनवीर आवान ने अपना मुकदमा खुद लड़ा। इस तकलीफ़, इस कर्ब से जिसमें तनवीर आवान और उसका ख़ानदान गुजरा, इसका हिसाब कौन देगा? अंडर पुलिस ये अफसरान जिनका मैंने जिक्र किया, इसकी तरफ कौन तवज्जो देगा? जब उस पर हमला किया तनवीर आवान को ये एहसास दिलाने के लिए कि अभी तुम जो है पुलिस का पीछा छोड़ दो, ऐसी सहाफ़त जो है ज़िम्मेदाराना सहाफ़त से तौबा कर लो, उसने बिल्कुल अपने मिशन से पीछे हटने के लिए कभी भी एक स्टेप भी पीछे नहीं लिया। तनवीर आवान एक जुर्रतमंद साफ़ी है, पूरी साफ़ी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी है, सब उसको सलाम पेश करते हैं। अदालत में जब वो दाखिल हुआ तो अदालत ने ये फ़ैसला किया कि ये पुलिस ने गलत केस बनाया। तनवीर आवान ने कानूनी तरीके के साथ अपनी रिहाई हासिल की है और अब तनवीर आवान अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि कोई हादसा, कोई वाक़या रूनुमा हो, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम इस अच्छे कानून का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। खुदा हाफ़िज़।